شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وحفظهما هو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المدين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المدين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف وأكرم وأجل وعظم رضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم من أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلف عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى عن نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم.
بنيات القبول وتمام كل سل ومعمول إلى حضرة رسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته أجمعين ووالدينا المشايخنا المعلمين ولذي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح كتب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال شيخ يجد البستامي شيخ محمد بن عبد الكريم وسمان المدني خالفة شيخنا وجدنا مولانا محمد رشاد بن عبد الله قلم بين البين شيخ عبد الصمد الفلمباني شيخ عبد الرحمن العلمي شيخ عبد الله أبو شيخ محمد بن إدريس محمد كامل Senang sering seman mulia si Muhammad bin Abdan Bangil Banjari al-alimul al-alama al-arab billah si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Sulaim wa furuihim ajamnya sulsulatihim ala khajina mutasibina anna Allah yatakasaham birrahmah wal maghfirah wa yimidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din ad-dunya wal akhirah wa likulli niyatin salihatin la hadratin nabi syirin nabi wa bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli syadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik aqarim azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ali baitihi ajma'in. Allahumma salli ala man ruhu mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa ahlul jannah min ibadihil mu'minin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ala siratikal mustaqim wa afina wa afana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Ulangi sedikit halaman 61. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya aulia Allah Ta'ala itu tiada ketakutan atas mereka itu dan tiada gentar dan tiada duka cita mereka itu. Nah, kenapa jadi mereka itu kada takutan apapun? Mereka itu semua berisi sifat takutan yang diberi Allah, yaitu takutan lawan Allah dan Rasulnya, takutan lawan abah mama. Jadi itu aja yang takutan diberi Allah Ta'ala tuh. Lain pada itu wali itu kada diberi Allah Ta'ala rasa takutan. Takutan susah kadida, takutan kelaparan kadida, takutan dihina orang kadida, takutan hina, takutan macam-macam kadida. Semuaan hanya 3 aja yang ditakutaninya Allah dan Rasulnya, abah lawan mamanya. 4 dah. Allah, Rasul, abah, mama. Apalagi amun ada juga ditambahi rasa takutan lawan bubuhannya tuh, takutan kalau tak pisah lawan Allah, takutan kalau tak gawi maksiat. Itu aja lagi takutannya dah. Dan di dalam hati mereka itu tidak ada duka cita. Kenapa? Itu janji Allah lawan bubuhannya itu. Mana janji Allah di dalam Al-Quran? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kada diberi apa-apa buhannya tuh kecuali kegembiraan, kesenangan, kehimungan di dalam hatinya. Itu jangan diberi. Nah, mudahan kita dihimungakan Allah dunia wal akhirat. Biar kita kada wali, tapi Allah Ta'ala memberi kita himung, sanang, gembira sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang waktu, dan sampai kegembiraan kita tuh ke yaumil akhir. Dan lagi beroleh mereka itu kerajaan dan karamat. Nah, jadi wali itu ada berisi kerajaan. Kerajaannya masing-masing ada kerajaan wali itu seperti RT, merajai wilayah. Gas mana batasnya tuh raja. Ada kerajaannya itu nang kayak camat taluas pada RT, lurah taluas pada RT. Tinggi lagi kena kerajaannya jadi
bupati, jadi gubernur, jadi menteri, nah dan sebagainya. Itu diberi Allah Ta'ala kerajaan. Jadi wali itu ada nang wilayah. Apa wilayah? Menguasai, dibebani oleh Allah Ta'ala dengan kekuasaan untuk wilayah tertentu. Itu wali. Jadi misalnya inya menguasai wilayah Banjar, maka Banjar itu di bawah naungan oleh wali itu. Nah, maka di atas Banjar ini pulang ada nang menaunginya pulang, nang kayak itulah seterusnya sampai dunia. Nah, bahkan dunia ini pun sadunia itu ada raja daripada para wali itu. Dan diberi karamat. Apa guru karamat para wali itu? Nah, nang pernah ulun belajar di padahakan guru, karamat wali itu nang pasti dimiliki oleh wali. Karamat toh nang pasti dimiliki oleh wali itu sebuting. Itu nang pasti dimiliki oleh wali itu. Apa karamat nang pasti dimiliki oleh wali? Inya hendak kamana langsung sampai. Hari ini nah wayah ini misalnya hendak kak Martapura, ada di Martapura. Hendak kemana? Ada di. Kenapa? Bumi itu karena ini wali nang bak hendak, bumi itu nang berjalan menujunya. Bumi itu nang berjalan, jadi tinggal melimbah batistek. Nah, itu wali nang sabadetaan wali Pak, itu berisi. Wali apa aja itu berisi itu. Nang ujar kita wali majujub toh. Wali majujub tuh ujar kita kalau panglihat kita tuh ada nang pina babungul pintar aja lah. Model kada lajim sebagai orang nang kada berakal, ada nang palihat idiot gitu lah. Padahal pian wali itu kalau inya tak kumpul di makam kawaliannya sana inya pintar normal. Cuman bagian inya cemito di dalam dunia nih kayak itu. Jadi wali Allah Ta'ala itu disuruh bakumpul, inya nang kayak anggota DPR juga, nang kayak buhan pejabat juga, hari-hari tertentu rapat, hari-hari tertentu berkumpul. Hari apa? Nah, nang pernah ulun dikisahkan setiap malam Jumat mereka itu setiap hari dan malam Jumat mereka yang jadi wali itu dikumpulkan oleh Allah, diundang, dikumpulkan di satu lembah, namanya lembah ada gunungnya, ngarannya Jabal Qop. Ujar juga ulun inilah, ujar guru, Jabal Qop itu andakannya di antara Mekah dan Madinah. Nah, di situ dikumpulkan para wali, matan bahari sampai wajah ini. Jadi hari Kamis tuh kebuhan wali itu tulakan sudah ke sana. Bila ada aja lagi orangnya di sini, bila ada aja wali itu orangnya di benua masih, berarti orang tuh wujudnya dua. Berarti ada lagi berisi karamat nang lain. Nah. Ini di masjid Pang. Jadi standar internasional aja kisahnya. Masuk YouTube pulang. Ini anu kah streaming kah? Kada kalau Jadi untung kita nih sampat tahu kisah wali. Jadi wali itu macam-macam pangkatnya. Bila berisi pangkat, berisi wilayah, berisi kerajaan, berisi kekuasaan. Ada pangkat wali itu Qutubul Gaus. Ada pangkat wali itu Qutubul Bilad. Itu udah tuh kalampayan. Ada pangkat wali itu Qutubul Aktob. Aktob. Kutub
raja daripada wali kutub, kutubul aktab tuh. Pimpinan babuhan wali kutub. Nah, ada wali itu anjab, ada ahjab, ada wali itu ngarannya abdol, ada rukaba, ada nujaba, ada abrar, ada rijalul ghaib, dan banyak macamnya wali itu. Ulun nang pernah mencatat di padakan guru lebih 200 pangkat wali nang sampat ulun catat, dan ulun kada mahapalinya. Nah, itu ruginya pulang. Catatannya ada, mahapalik ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kutubul makom, jadi kutub makom, paling tinggi makom beliau. Qutbul ulum dipegang oleh Imamul Ghazali. Nah, Qutbul ulum, Qutbul makam Abdul Qadir Jailani. Qutbul ahwal itu dipegang oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pahaman tasawufnya itu seperti pahaman yang dibawa oleh Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Abdul Hamid Abulung, nah itu pahamannya cem itu. Jadi cerminan Syekh Abdul Hamid Abulung itu bahari, iya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, wahdatul wujud pahamannya. Kalau Datuk Kalampayan itu Qutbul Bilad. Pangarang kitab Abdul Samad Al-Palembani, pangarang kitab Hidayatus Salikin, Sirus Salikin, itu pun sama Qutbul Bilad. Abdurrahman Al-Mishri, Qutbul Bilad. Syekh Daud Al-Fatani, Qutbul Bilad. Syekh Abdul Wahab Bugis, Qutbul Bilad. Nah. Jadi macam-macam. Amunnya tanda-tanda wali itu, wali abdol, itu kada mau baanakan. Jadi kada mau baanakan. Wali abdol itu mun kada salah ingat ulun, ini mun kada salah lah, bilanya salah bujurakan menang-menang ingat. Mun kada salah ingat ulun, wali abdol itu saduniaan ini dalam satu masa jabatan itu 8 ikung aja. Kalaunya kita presiden 5 tahun ya lah. Nah selama 5 tahun inya menjabat itu saduniaan ini 8 ikung aja ada. Nah. Kata Qutbul Gaus saduniaan ini seikung aja ada. Ini ngisahkan wali, ini bab wali pangnah. Dan di Jabal Qab itu wali-wali itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di sana apabila ada di Jabal Qab itu pengangkatan wali atau pergeseran pangkat wali, maka bebuhan wali nang di dalam dunia ini hadir di seluruh pelosok penjuru dunia, ada di situ. Jadi bila wali diangkat atau bergeser wali nang asalnya RT jadi pambakal, kumpul. Asalnya pambakal jadi lurah, jadi camat, kumpul. Nah. Jadi kursi-kursi wali itu seandainya ini RT, satu RT ini nih, dalam satu periode ini RT ini dipilih oleh Rasulullah. Nang mana RT paling berprestasi,
paling bagus naik inya jadi lurah. Naik jadi lurah berarti posisi RT ini kosong. Maka bila posisi RT ini kosong, ada lagi orang nang belum jadi wali, diangkat jadi wali, hagan maisi posisi ini. Gitu. Sedangkan RT nang ini tadi naik jadi lurah misalnya, jadi lurah. Lurah ini harus ada nang naik karena posisi lurah ini pas sudah mun kada nang naik RT ini kada kau berduduk naik akan pulang lurah jadi camat. Situ seterusnya. Nang paling tinggi kena bang di sana, nang paling di sana tinggi kena pensiun. Ampih kah jadi wali kada tetap. Jaka paribahasa pangkat sidin tuh gubernur, pangkat sidin bupati tetap, cuman santai. Nih gubernur nang tadudi nang menyandang pulang, gubernur nang tadudi nang berdugas pulang. Sidin tetap pangkatnya, tapi kada begawi lagi. Oh nyaman menilih. Dapat gaji. Bal ahya'u inna rabbihim yurzaqun. Wali-wali itu hidup di sisi Tuhannya dapat rezeki. Nah, hidup walita. Makanya Pak Ai mun keyakinan ahli sunnah wal jamaah menurut pendapat babuhan ahli sufi. Nah ahli sunnah wal jamaah tuh, ahli sunnah wal jamaah itu dua, ada ahli sunnah wal jamaah itu berpendapat sebagai pendapat sufi, ada juga ahli sunnah wal jamaah itu berpendapat sebagai berpendapat fuqaha. Nya ada fuqaha, ada sufiyah. Kita baca dua haul aja nala. Ada ahlul fuqaha, sufiyatil muhaq, wal qura wal mufassirin, ahli baca Quran, ahli tafsir. Nah. Jadi ujar yang bermakam sufi beranutkan sunnah wal jamaah menyatakan aulia Allah itu dimatikan Allah sesuai dengan dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, makhluk nang berisi nyawa, apa aja nang berisi nyawa kada manusia aja telah pasti marasai mati. Nangaran marasai ini asal bisa merasa boleh hidup pulang. Maka itu tergantung makomnya masing-masing. Asal merasa. Mana guru pian ulihan dalil macam itu, pian tahulah kisah Nabi Idris. Nabi Idris itu kada mati, masuk surga hidup. Kenapa? Nabi Idris bading sanak angkat lawan malakal maut. Nah, saya kalau 3 hari sudah malakal maut ini bermalam di rumah Nabi Idris. Jadi Nabi Idris nang ini 3 hari udah bermalam, makan kedohokon, guring kada mau, siapa nenek? Nah pegarang ikam tuh Nabi Idris kada hokon makan di rumah kone, guring kada, tapi bermalam. Aku nih Idris saya malakal maut, nang ini kah nangaran malakal maut? Apa tadi? Kada, aku katuju bener aja malakal mangawani ikam nangaran ikam nih kekasih Allah. Namun nang kayak Nabi Idris kita bading sanakan aja. Nah. Salah hulunai berkisah. Ujar Nabi Idris iseng-iseng. Ot. Mun dikiau malakal maut, ot. Amun dikiau Ijrail, il. Napa Idris? Aku nih ilai penasaran. Ikam ini kan tukang gawi nang diperintah Allah hagan mencabut nyawa orang. Aku ini penasaran cobaan pang cabut nyawa aku nih. Kada kawa anu Nabi Idris saya, inya kada kawa incaan. Aku hendak merasa dulu cuma apa nah. Nah, coba bang. Cabut pepadaannya kita nah. Cabut pepadaan. Biar cabut pepadaan sakit, akhirnya dicoba aja Nabi Idris ini semucil juga menggesak, lalu dicabut mulai ubun-ubun, takut ciak akai, ini menjakannya bahasa Banjar atau kayak itu, cuma sidin kada orang Banjar lalu kada akai,
imbah dicabut ruh nenek imbah dicabut. Nah kayak apa rasanya? Oma aja Nabi Idris nah kayak kambing dikulimbiti hidup-hidup rasanya. Liwar ikam nih lawan ding sanak purunnya sakitnya itu gin aku diri saya bilang cabut pepadaan bener nih. Jakanya kada patuh kita nih sudah udah rintak nyawane. Udah urut bujur sudah tuh tahu aja. Han kayak kambing dikulimbiti sakitnya. Kemudian ujian itu beli kakan. Hidup pulang Nabi Idris. Permintaan yang kedua apa? Di bawah hendak melihat surga hendak melihat neraka dulu. Melihat neraka, manangaran orang mecal nih. Di pintu neraka itu ada sandal. Di puruk Nabi Idris sandal menggurak utak. Karena sandal dari neraka. Sandal di bawah, utak nang di atas menggurak. Liwar panasnya berarti tah. Mbah itu melihat neraka, melihat pulang surga. Nah di sini ketahuan Nabi Idris tuh kada mati lagi. Imbah masuk ke dalam surga, Nabi Idris kerakon lagi bulik. Ojar malaikat Ijrail, Odris, aku juga nang disarik orang nang kayak ini, bepadah incaan. Kasih bulikan kita. Ya Nabi Idris, malakal maut. Aku nih malakal mautan diberi Allah Ta'ala akal. Diberi Allah Ta'ala pikir. Nang sekali tadi aja incaan. Sakit benar. Kayaknya pulang aku bulik ke dalam dunia dicabut ikan pulang 2 kali. Kunan. Aku nih orang pintar aja Nabi Idris kada bebungulan bener. Hakon bebulik pulang. Ujian Nabi Idris bulik ke hikam. Nyagin kada hakon lagi baparak lawan Ijrail tuh jauh-jauh aja bepandir. Karena Ijrail kada boleh masuk neraka. Kada boleh masuk surga dibuka aja. Kada dapat izin dari Allah waktu itu kan. Jadi di muka aja madangi. Jadi jauh-jauh aja bepandir. Karena bila parak ditarik Ijrail. Pintar aja Nabi Idris. Itu membuktikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk nang bernyawa marasai nangarannya mati. Pasti marasai mati. Nabi Idris marasai mati. Tapi hidup. Maka ujar malaikat. Ikam desai belum mati. Ujar siapa aku belum mati. Sudah. Ya kalau ujar siapa aku belum mati. Ikam seorang na mencabut aku mati kalau kata tadi. Nah, sudah mati berarti aku marasai sudah mati. Berlaku sudah. Ayat Allah yang dalam Al-Quran. Padahal Nabi Idris itu belum ada Al-Quran. Sudah dijawab oleh Al-Quran itu. Jadi nang kaya itu juga wali. Makanya sambutannya bal ahya'u inda rabbihim yurjakun. Hidup pulang. Jadi matinya para nabi, matinya para wali bukan matinya nang hakiki, tapi mati incaan. Nah, mati incaan. Kini lampu kita di masjid ini kawa dimatii. Kawa dimatii, ya kada? Tapi kawa pulang dihidupi. Mun kada hendak lampu ni banyala, kilometernya cabut. Nah, ardanya cabut. Hanya kada banyala lagi tak. Nah, tapi kalau nya masih ada tuh kawa masih hidup. Nah, itu ngarannya hakikatun nafsi ilmunya. Nah. Jadi ilmu wali itu matinya dinonaktifkan rohnya, dinonaktifkan nyawanya, dinonaktifkan segala atribut nang ada di dalam dirinya. Nang mendengar kada aktif, nang melihat kada aktif, nang kuasa badaya kada aktif, nang ada kehendak kada aktif kehendaknya, matinya enak pak hayatnya kada diaktifkan lalu mati. Itulah hakikat orang nang menjadi kekasih Allah seperti nabi dan wali. Nah, makanya kematian itu ada 4. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut, itu seberataan merasa mati. Binatang mati, tumbuhan mati, kita mati. Ada nang kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang orang innalillahi nang ini itu ucapan kita nang umum. Siapa aja nang mati innalillah. Ya kalau asal manusia innalillah. Mati innalillah. Padahal tujuan innalillah itu orang nang innalillah itu ialah orang nang paham dengan dirinya mengembalikan hakikat dirinya nang fana kepada hakikatullah nang bako. Kayak itu orang nang innalillah. Nang kedua
Yang ketiga, irji'i ila rabbiki, mengembalikan dirinya kepada Tuhannya. Ini mati pada maknawi, mati orang ma'rifat. Mati orang ma'rifat, mati orang hakikat. Itu irji'i ila rabbiki. Nang keempat, hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah ini berlaku kepada orang yang sempurna hakikat ma'rifat dan dijadikan Allah bermakam sebagaimana makam nabi dan wali. Apa itu? Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqalu min darin ila darin fahabazan naqlatu wan na'imu sarmad. Hanya saja nabi dan wali itu dijadikan Allah Ta'ala kekal dan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada satu tempat yang zahir kepada tempat yang tersembunyi. Tempat yang zahir itu apa? Dunia. Tempat yang tersembunyi itu apa? Tempat yang dinamakan alam para wali, alam nang dimuliakan Allah. Nah, di situ mereka hidup kembali dan kekal mereka itu di situ. Itulah sebaik-baik perpindahan. Sebaik-baik perpindahan. Itu makam wali. Mudahan kita diselamatkan Allah. Biberkati Rasulullah SAW, biberkati aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi wali itu ada takutan? Kenapa jadi wali itu ada gentar? Karena beliau itu yang pertama diberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Salamat. Orang salamat adalah nang takutan. Nang takutan tuh orang. Nah maka dari itu berganti ngaran salamat datang. Ngalih benar. Masya Allah. Dan selamat dunia wal akhirat beratan. Karena daripada hal raja itu luas segala kehendaknya, maka tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia melainkan bagi aulia Allah Ta'ala. Dan laut, dan darat, dan bumi bagi mereka itu satu kidam juga. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang dipadakan mereka menyediakan gesan alam semesta dan kehidupan. Dan tanah dan batu bagi mereka itu jadi emas dan perak. Nah, seperti riwayat Ibrahim bin Adham yang masyhur. Dan jin dan manusia dan binatang dan burung tersungkur bagi mereka itu dan tiada takut dan tiada gentar mereka itu akan seseorang daripada makhluk. Dan makhluk takut akan mereka dan tiada berkhidmat mereka itu akan seorang daripada makhluk. Nah, bahari ada orang wali Allah Ta'ala ngarannya Syekh Abul Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili itu amun kada salah ingat ulun makam sidin tu di Sakandaria. Apa tuh daerah mana kada paham ya ulun kada suasana. Apa tak? Ya, nah itu. Sidin itu bahari di zaman bahari itu kan ada seorang raja nang zalim, raja nang sugih, nang mau katuju lawan harta dunia. Nah, raja nang sugih katuju lawan harta dunia. Lalu hendak bertamu lawan sidin. Kenapa jadi hendak bertamu lawan Abu Hasan As-Sajili? Memadahkan banyak fitnah, memadahkan bahwa ajaran Abu Hasan As-Sajili sesat. Nang memfitnah nang ini juga cocok juga. Banyak juga sogokan dua raja ini katuju di duit. Katuju di harta. Jadi maasi lawan pandir-pandir ulama-ulama nang bebaya alim pada zaman itu. Bebaya alim. Menyalahkan lawan nang Abu Hasan As-Sajili. Nang wali Allah Ta'ala nang bujur-bujur alim ini. Maasi raja itu. Tapi sidin tahu pacangan raja tuh datang ke rumah sidin. Apa tak? Pacangan apa? Menyidang apa lah. Nah. Lalu sidin pacangan tahu raja itu datang kumpulkan sidin murid beneran.
kumpulakan sidin murid beretaan. Ujar sidin tuh akuna ada beisi anu bandungan kolam di belakang toh. Buhan ikam kamihi herai situ. Oma guru, kamihi herai kamihi semuanya murid sidin nang ribuan puluhan ribu tuh bahira bak kami di situ. Hibak. Orang bakaramat lah. Sekalinya jadi amas. Kami lontar itu. Lontar jadi amas. Datang kerajaan itu. Bujurkah? Artinya pian ini jur Abu Hasan Asjili kudu sama bahasna itu tulun ada bisi hadiah situ nah. Ambil pian bawa bulik sita. Sakai manilik. Konal sumurnya amas beretan isinya. Berarti ujar aja bujur aja ajaran pian nih. Bujur aja ajaran pian nih. Padahal nang jadi amas toh tahi daripada murid Abu Hasan As-Sajili. Jadi kita bulah kolam kaja yuk. Masya Allah. Coba kada kawa diturut ninta. Ulun pak ada beisi kisah bahari orang tah. Mu'alim bahari ulun kalian mengisahkan siapa-siapa mu'alimnya. Kalau pian cari orangnya. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Jadi mu'alim bahari itu pian apabila mematak timah bercampur lawan janar jadi amas. Nah, bercampur lawan janar jadi amas. Nah, ulun sudah mencoba, kada mau. Berarti ulun kada bisa, ya Allah ilmunya kada tahu, cuman cecubaan aja. Nah, ulun ada beisi teorinya, ulun, cuman apakah ulun tak salah amalannya atau tak salah bacanya kada tahu. Atau dasar ulun nafsu, ya Allah ada tahu ulun, kada mau jadi. Nah, menang bahari itu apian, orang mau ulah amas gasan membangun masjid, gasan membangun pesantren itu banyak ulama-ulama bahari itu nang mau ulah timah dicampur lawan banyu janar. Ya kada bebanyuan, janarnya aja langsung diparah. Nang dari janarnya itu diparah, dituyuk di timah itu dipatak dalam jangka amun kada salah 6 bulan 7 bulan maka itu jadi amas. Nah, doanya nang kada tahu. Makanya kada mau jadi. Nah. Dipadahkan orang prakteknya aja kini guru aja. Julun doanya bang sama aja kada hafal juga aja. Nama madahakan aja. Julun kada hafal, kada hakon memberi kah? Insyaallah. Itu bahari itulah. Oh ya ini bilang ya kan jadi julungi ilmu nang itu bilang hendak sasungai jinggahan mah matak anu sakona. Asing-asingnya sak ulah. Nang di belakang lagi bisa penuh isuk bisa nukar timah. Jangan nyipadahakan ilmunya tah. Mbah kita ya Allah. Tapi itu pernah mau ulah kita anu to ditangati oleh aulia ulama to ya kalau pindah nafsu tadi ya. Dan berkhidmat akan mereka itu tiap-tiap barang yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Seperti kata Sayyidi Mustafa bin Kamaluddin Al-Kibri. Nah. Radiyallahu an. Abidun. Apa tuh bacanya? Walakinnal muluka abiduhum wa abduhum adha lahul kaunu khadiman. Hamba yang tahqiq dengan sifat ubudiyah itu hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Dan tetapinya segala raja-raja diperhamba oleh mereka itu dan orang yang jadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala kaun. Ini maka dinamakan bersamaan perolehan mereka itu dengan perolehan segala raja-raja dunia. Tetapi perolehan raja-raja dunia itu amat hina dan amat sedikit. Maka inilah setengah daripada perolehan aulia Allah Ta'ala di dalam dunia. Misalnya
kalaunya raja, pemimpin, pejabat itu kada sama nang kaya wali. Kalau orang nang memimpin dunia di alam zahir seperti pejabat, anggap aja presiden nih. Nah, presiden kita tuh anggap aja kayak itu tah. Nah, presiden kita itu lawan makam raja wali itu jauh. Karena makam raja wali ini adalah makam nang membawa rahmat kepada umat. Tapi kalau kita nang menjabat secara dunia ini urusannya dunia aja karena sampai ke akhirat. Bahkan kita nang menjadi pejabat itu pun kullukum ra'in wa kullukum ra'iyah. Disuruh kena mempertanggungjawabkan apa-apa nang kita gawi waktu kita menjabat. Nah, termasuk kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum ra'iyah juga. Kena ditanya. Nggih. Masalahnya nang ditakon nih. Mas'ulun itu masalah ra'iyah kepemimpinannya. Nah. Dan kita selamat. Makanya kita nenek berkiblat lawan raja wali. Guru wali di Banjar nih guru siapa-siapa garang ulun keur tahu juga. Nah, pian amun hendak betakon wali di Banjar nih siapa-siapa takon nih wali. Siapa nang pian anggap wali? Cuma bujur-bujur walinya lo pian maranyau. Inya hana wayah ini Pak hati-hati mengaji wayah ini mengaji ilmu hakikat kah, mengaji ilmu fikih kah, mengaji ilmu tauhid kah? Hati-hati. Kenapa? Apabila mengaji ilmu fikih, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu tasawuf. Nah, lawan gurunya nang katuju menanding ilmu. Kadusa ngaji gin. Kenapian jadi orang nang buruk sangka di dalam kehidupan. Karena mengaji lawan orang nang undane jer. Undani buhannya aja. Bila beijajah lawan undani unda kan bisa memintai duit sukaredah aja. Kadang kayak guru anu tuh. Nah itu bila wani menyambat di into kada usah beijajah. Cari nang kada berduitan. Lawan kada nyambat orang. Itu nah. Kena dulu saai rami lagi nah. Hah? Itu anu di Makassar, Banjarbaru. Adapun kerajaan akhirat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ija ra'aita tsumma ra'aita na'iman wa mulukan kabira. Apabila engkau lihat di sana, yakni di dalam surga, niscaya engkau lihat akan nikmat yang amat banyak dan kerajaan yang amat besar. Sakitnya ngapit begini. Saya kalimpit talinga. Jadi wali Allah Ta'ala tuh nang dikumpulkan di Jabal Qub tuh. Sedikit kisah nih lah. Nang dikumpulkan di Jabal Qub tuh wali Allah Ta'ala tuh kayak ini. Di situ nang menerima undangan segala wali Allah Ta'ala nang tok itu dimakani Allah Ta'ala. Dimakani Allah Ta'ala. Ya kapari bahasa Pak, ini pangkatnya RT, tak kumpul RT beritaan situ. Kadang-kadang RT ini tuh ada nang betatai rumah dalam dunia. Imbah tatamu di sana. Sakalinya betatai rumah wali juang ini. Karena ini wali pada wali itu belelihatan di sana. Sekalinya wali jualan nang ini aja. Karena kajian betamu di sana. Nah, jadi tahu wali pada wali itu kinya betamu di Jabal Qub situ. Nah, jadi bila nyapian jadi wali, ada kawan tetamu di sana bersambunyi aja. Karena pian di
Makanya bahasa sambatan guru-guru bahari itu nah. Guru-guru bahari itu ika maunya ambil barakat wali. Si Pulan tuh wali aja. Kayak itu menyambat. Padahal nama nyambat nih wali juga. Kenapa jadinya tahu? Inya bertamu. Di Jabal Qafs itu. Jadi jaka ibaratnya bapakat bupati tak kumpul di sini. Dan makanan di sana tuh di Jabal Qafs itu sudah menghampiri akan surga. Apa itu menghampiri akan surga? Nah, menurut kisah peguruan ulun, nah ini nang bakisah nih gurunya sudah meninggal dunia. Makanan di situ ujur sidin kada mau kanyang parut dan nafsu makan ini tinggi. Makan aja kita selama di situ, tapi parut kita nih muat aja dan kada mau hendak bahira. Coba pian makan di rumah, sampai inggas 3 piring, kada lawas. Insya Allah ziarah, kamakam ihat. Wah, dunia di situ kada, di situ ujar. Bila kita makan, tapi kita kada mau kasih itu Bang Lih. Lain pakat kita mana kisahnya benang. Bila makan itu kali itu kanyang macam apa aja, parutnya kada mau kanyang. Banyak nak kayak pajak kada mau kanyang. Nah, kenapa? Diberi Allah Ta'ala nikmat kada berkesudahan. Kada berempihan. Amun kanyang ampih kada? Amun kita kanyang ampih kada? Seandainya kita kada kanyang, masih aja lagi papuyu ubar tuh ada? Ada harapan ampih makan? Kita tuh namulah ampih makan kanyang. Di sana tuh kada diberi Allah Ta'ala rasa kanyang. Lalu kada mau ampih hendak makan aja. Nafsu diganali. Karena di situ ada lagi nafsu berdosa-dosa. Nah, itu bagian wali. Dan ujar. Nah, ngaran ujar dah kawai lah. Seorang kada melihat juga Bang. Di situ akar pohon di atas, buahnya di bawah. Tabalik. Kalau dunia akar di bawah, buahnya banaik dulu kita. Sekurang-kurangnya bakujuk. Nah, bakujuk itu ingin juga amun bisa juga mengunjuk. Babanya beting ada raom ya kada mau dapat ini. Darah tinggi. Hari ini kada di situ akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi memutik itu pohon itu berpanjang, buah itu berparak ke tangan kita. Nah, itu kada ada sulit-sulitnya di situ. Ngarannya gin orang nang makrifat, orang nang sudah jadi wali mendapatkan surganya Allah, surga makrifat, masya Allah. Dan kita neng ini kada jadi wali, tak kumpul lawan wali barang di mana-mana kada dapat barakatnya, di mana-mana kada dapat syafaatnya, di mana-mana kada dapat keselamatannya barakat wali nita kita. Nah, munnya kita kada yakin Bang lawan wali guru, kada yakin lawan Al-Qur'an. Amun kada yakin Bang lawan Al-Qur'an guru, mestinya mah kada beriman. Amun kada beriman Bang guru, berarti lapar parut. Mau benar. Jawab seorang hasita. Nah, jadi kerajaan Allah Subhanahu wa taala nang dijulungi kepada makam-makam wali itu kerajaan-kerajaan nang sangat mulia dan sampurna. Nang ini buhan kita aja nang tahu di wali ini nih. Bebuhan sebelah bisa kada percaya dua wali. Nah ini buhannya ai. Ini nah kuitan kita tuh abah mama kita nona. Bujur aja orang kada memadahkan wali abah mama kita tuh. Tapi kita dahulu memadahkan bahwa abah mama kita tuh orang mulia. Bila kita memadahkan abah mama kita tuh orang mulia, mati sudah kuitan. Mati ini kuitan sudah. Coba Pang diulahkan karubungnya supaya ziarah nyaman. Coba Pang supaya ditinggi kubur kuyat tentu jangan calap. Nah, karena wali bagi diri kita pribadi, kuitan tuh marah orang badakan tuh ya kuitannya jangan dari penyembayang tuh urusan kom itu kan urusan ikam. Jangan jadi anda kekain ngedusah. Pokoknya tinggi kuburnya kita berziarah nyaman, kerasan kalau perlu diulah bangunan nang kaya rumah, diulah bangunan nang kaya rumah, diulah diandaki kipas angin. Jadi bila aja kita baelang situ sawatnya bara-bara di kubur kuitan. Ini kada baelang ke kubur kuitan ya ilah illallah Fatihah 4 yang satu membaca kepanasan. Bedongkong hapulang calap burit. Inang mau ulah bijar kuitan satu mata aja. Nama aja ulun yasin nama aja membaca sekali aja imi-imit lah aja. Imi-imit. Nah kayak nang ini ulah akan.
Kada bakaramat pang guru abah mama ulun jadi kada mau ulahakan ai ikam kuitan ikam. Kuitan kita tuh bakaramat bagi diri kita. Bukti kuitan kita bakaramat kawa melahirkan kita. Bukti kuitan kita bakaramat kawa menitisakan kita menjadi benih, benih menjadi janin, menjadi bayi, menjadi kakanak, menjadi lahir ganal sampai ini. Itu adalah karamat abah mama. Bahkan abah mama itu gawian sidin nang maulah kita tuh tercatat di dalam Al-Qur'an. Falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma inda fik yakhruju min baini sulbi abah wa taraib, kedua rongga dada mama. Nih bukti Quran mengomongkan membicarakan tentang kawitan kita. Samuan beisi kuitan. Di sini karamat kuitan kita timbulkan di dalam batin kita, di dalam diri kita seorang. Jangan mahadang orang menyambat kuitan seorang wanita. Oke? Jadi isok ada nanukar pasir nih sako. Dahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita berkat wali, berkat Rasulullah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang nang sempurna iman, orang nang taat pa ibadah zahir batin. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah tekad iman kita. Mudahan sabarataan rezekinya halal, banyak barakah, kabul hajat, mudah urusan. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita beratan dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab dakhalal jannah. Berilaan beratan tampun minta maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna warzuqna fahman nabiyina hafzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bin nuril iman wal islam wal ridha wal yaqin wal istiqamah wa akhtim lana khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisa wa alihi wa sahbihi jawi ziyadah sayyidina Abil Abbas hadiri bal yabil malqan istiqamah wa sayyidina al-ghaus al-azam Abdul Qadir جل نجل القرامة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لك سفعه لنا جماعين ربنا جميعنا اليوم لا ريب فيه الله يخلف الميعاد ما بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يغزة ومنا في الدنيا والأخرى ارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.